कोटि कोटि ओडियार तुम्हें स्वाभिमान कथा कम काम बेसी तुम स्लोगान होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार देमी देमी बोली कहूथी सो खाली मीडिया ने बाइट दौथी सो खाली देमी देमी बोली कहूथी सो खाली मीडिया ने बाइट दौथी सो खाली एस्पिरेंट माने करूछन धिकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको जॉइनिंग लेटर दरकार मो सुस्मिता पंडा एलटीए टीजीटी आर्ट्स रो एस्पिरेंट आगे आपण एक्चुअली पचारे सरकार कौटी दाबी पूरण कर सरकार निजे निजुक्ति काढ़ुंट आमे से आशारे आशायी माने जॉब पाई एप्लिकेशन पकाउछु एग्जाम दोछु एग्जाम प्रोसेस भितर आपण को बेसिस रे कोनोसी केस को आपण एंटरटेन करछन्ती आपण जदि केस गुडा को एंटरटेनमेंट माने एंटरटेन करिवे ताहले आपण निजुक्ति केबे सारिबे आपण जदि केस पर केस जेते केस जी नहीं से पकेब आपण ताकू जदि माने देखि चलथिबे आउ बाकी जो हजार हजार एस्पिरेंट अनै बसचंती कि आमे चाकरीटे करिवु कि पिलांकु माने भविष्य गढ़िबु कि किछि भी आउ जो आपनकर जो 1:30 रेशियो रे जो आपनकर अछि गोटे शिक्षक को 30टा माने स्टूडेंट पढ़िबे आपनकर तो एते वैकेंसी 6025टा वैकेंसी बाहरला माने भाबंतु केते पिला माने माने अवहेला होचंती बिना शिक्षक रे आपण केबे ताको नियुक्ति देबे अधा पिला को नियुक्ति देइचंती 6025 रु आ बाकी पिला को काहे कि देनांती आज आपनकर डीबी लिस्ट सरलाणी 22 तारिख रु सरलाणी 22 जनवरी रु 20 दिन कंप्लीट हे सरलाणी आपण एपर्यंत मेरिट लिस्ट बाहर करनांती पीसीएम सीबीजेड माने आपनकर जो थिला से माने सब नियुक्ति पाई सरलाणी तांकर 13 दिन भीतर मेरिट लिस्ट आसीगला आमर काहे कि एते डेरी आमको एटलिस्ट रिजन टा तो कहतु कहीं डेरी होची आम सरकार दायित्व देइचंती आपणकर रिक्रुटमेंट माने एजेंसी को आपण रिक्रुटमेंट एजेंसी आपण सुरखुरे केमती कंप्लीट करिवे सरकार जो नियुक्तिटा काढिचंती ताको कंप्लीट करिवे आपणकर काउंटर करि पारनाहंती आपण जो रिक्रुटमेंट काढुचंती सेतरे जहाँ भी आपण क्लॉज रखुचंती आपण से बेसिस से आपण काउंटर केमती करि पारनाहंती केस तो आपण का अगेंस्ट अछि आपण शीघ्र ताको काउंटर करी ताको माने सॉल्व करले तो माने आपण रिक्रुटमेंट कंप्लीट करिवे ना आपण केस को काहे कि आगे रखुचंती पिल्ला को भविष्य तो काहे कि पछरे रखुचंती पिल्ला भविष्य तो सब बड़े आगे रहा दरकार आमे भी पाऊ न पाऊ आमर किसी जायज नहीं किंतु आप पिल्ला भविष्य सहित खेलुंट आप दयाक मेरिट लिस्ट काढ़ी पिला निजुक्ति दिंतु आमर से ही दाबी आउ कि भी ना मोर ना हूँ रवींद्र चौहान मैं बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसी सुंदर गीत माध्यम सरकार को निदर उठाइबा गोटे प्रयास करते कौन से गीतटा कौन कहबे ठीक अच्छे मुझे होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार देमी देमी बोली कहूथी सो खाली मीडिया ने बाइट दौथी सो खाली देमी देमी बोली कहूथी सो खाली मीडिया ने बाइट दौथी सो खाली एस्पिरेंट माने करूछन धिकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको मेरी लिस्ट दरकार होय हो मोहन माझी सरकार आमको जॉइनिंग लेटर दरकार अनेक गभीरता रही धारणा सरकार को केते दिन लगे जेहेतु आम तो आम स्टूडेंट माने आमर जनसाधारण समस्ते बाछीचु आमर दुखर कथा जेन राति आम बसुचु इन तो आमर कथा सुनबार कथा निहाती हिसाब बहुत कम समय भितर आमको ओरिएंटेशन प्रोग्राम रे डाकबार कथा और आमर जेन असुविधा रही ताके समाधान करबे बोली चाहूँ केते दिन हला आपण माने आछंती एडी कि आपन को मिलिने अपन आम पर दिन घर बरगढ़ बाहरी किंतु काली ठारू आमर स्ट्राइक आरंभ होता काली राति भी रही नहीं नहीं करवा कागज पत्र का देइतले आपनकर दाबी आमर कागज पत्र माध्यम एसएससी को जणुछु किबरी भाव में आमर जो फाइनल मिनिस्ट्री बाहर तापे हम चेष्टा कर ग्रीवेंस दिया और सीएम ग्रीवेंस दिया सीएम ग्रीवेंस दिया अपन को फल मिलला माने कोन कहले प्रतिश्रुति कोन देले प्रोसेस चली बोली कहते सेटा बोली ए अपन परिचय
ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରଣ ସିଂ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଟିକେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ରହିଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଆସିନୁ ଟଙ୍କା 50,000 ଆମର ସାଲେରୀ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆମର ସାଲେରୀ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରି ଏନକେଜ୍ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ମେଧାବୀର ହକ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ତାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଏପଟେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଅ ଛୁଟଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତାରଣା କହିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ବୋକାମିର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆପଣ ଡବଲ ବିକାଶର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡବଲ ବିନାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧୂଳିସାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଗୋଇଟା କୁଷ୍ଠାଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଅପାରଗତା। ଏବେ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ସରକାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ମୋଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଶିକ୍ଷକ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାମୂଳକ ପଦବୀ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଡବଲରୁ କୋଉଠି ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ହେଇଗଲାଣି। ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ କୋଉଠି ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେନି, ଗୁଜୁରାଟ କଳକାରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସେଇଠି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି କୁଲି ଖାଟିବେ, ଦାଦନ ଖଟିବେ, ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନର କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗବୋଳା ସରକାରର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମେଧାବୀ କେବେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପାରଗତା। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ଆଜି ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନଦେବେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କେହି 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଠ ଭଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ 1 କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ଉଠିବେ, ସେ ମାସେ ହଉ 2 ମାସ ହଉ 3 ମାସ ହଉ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଏକା ବସିଥିବି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ମୁଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବି। ଘରୁ ମୋ ବୋଉ ବାନ୍ଧିଛି ତା ମାଆଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ, ପୁଅ ତୁ ଚାକିରିଟି ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ଘରକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବୁନି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ସମୁକ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଫେରିବାକୁ ଆସିନି, ଏଠୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ଏତିକି ମୋର ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ରହୁଛି ସରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ନ୍ୟାୟିଦାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ହକ୍। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି କଥା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ବାହାଇବି? କିଛି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବୁ, କେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଆସିଛି, ଯୋଉଠି ନିଜ ଯେତେବେଳେ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି, ସେଠି କେବେ ଓଡ଼ିଆ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବନି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଦବନି। ମୋହନ ସରକାର ଶୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଶୋଇବୁ, ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ ନହେଲେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ଆପଣ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଏ ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। କାଲିର ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଏ ନୀରବତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ପାରିବେ।